Hulus nga nagamit han Technical Education and Skills Development Authority TESDA Eastern Samar ang sobra 72.4 million pesos nga pondo para scholarship programs han tuig 2025 nga nakaabutin 100% nga utilization rate. Iniyan ginsumat ni Provincial Director Dr. Antonio Waniwan hapakighimang rawhan Radyo Pilipinas didan Marso 3. Sumalakan Waniwan umabutin 2,599 nga individual ang nabinipisyuhan o naka-enroll nga scholars ha magkaiba-iba nga programahan ahensya. Sakop han Scholarship Fund ang unum nga programa, Coconut Farmers Scholarship Program kon CFSP nga ginpondohan hin 4 million pesos tikang ha Coco Levy han Philippine Coconut Authority para 159 nga scholars. Private Education Student Financial Assistance kon PESFA nga may alokasyon nga 2.5 million pesos para 99 slots, Special Training for Employment Program STEP nga may 14.7 million pesos para 728 slots, Training for Work Scholarship Program TWSP may 14.7 million pesos para 693 slots, Universal Access to Quality Tertiary Education Act Diploma Program han TESDA Schools nga ginalukaranhin 36.7 million pesos para 818 slots ngan Free Competency Assessment Program para industry workers nga may 191,489 pesos para 102 slots. Ginpahayag liwat ni Waniwan nga mas ubos ang pondo han 2025 kumpara han 2024 nga umabotin sobra 96 million pesos. Bisan pa hini naglalaom hiyahin mas sa taas nga alokasyon yan nga 2026 base ha General Appropriations Act kun GAA. Lakipan ginlalauman nga padayon nga pagpahaluag han programa amon Early Childhood Care and Development Services para han mga daycare workers. Hanakalabay nga tuig nakaproduce ang TESDA Eastern Samar in 100 daycare workers nganya nga tuig ginlalauman nga madudugangan ini ngadtuin 400 habugos nga probinsya. May gindugang liwat nga slots para han bookkeeping courses ngan training para han mga magturot-duhan Department of Education para han first quarter han 2026 umabot nahin por lo menos 30 million pesos ang pondo nga nakarawat han TESDA Eastern Samar ngan ginlalauman pa ang kadugangan nga pondo tubtub ha katapusan nga tuig para han padayon nga implementasyon han mga programa. Ginawhag ni Waniwan ang mga estihanon nga bumisita ha TESDA Eastern Samar Provincial Office para magpahimulos han mga scholarship programs samtang iginpapatapod ang epesyente ngan hulos nga pagpatuman hini. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.